Roll. Bawal ka sa ganda lang daw yung ano, yung... Ray, usap kayo, pick and roll kayo. Double screen. Pag di na double screen niya, kunin mo na agad. Nakita mo yung double screen niya, taan mo sa likod niya. Ha? Basta gagawin na laging double screen. Tapos, Mga ano, lagi siyang pipik ng pipik. Hindi siya magsasama. yung guhit, Sige. ilabas nyo kaya. Laban tayo dyan, kayang-kaya yan. Napapangamanan. Grabe talaga kami dyan. Yun o. Makol. Wala. So, pagalingan lang to, pagalingan lang. Sige na, bakbak na, apira kayo. Ryan, galing nga. Sige, sige. Ya, usad ka nga dito ya. Okay na to guys. Pa-share kami na live. Pero yung double pick. Bakbak roll! Double screen, pick and roll. Yeah, banat. First team pa. May shot lock to, di ba? Pagod yan. Ha? Ayan. Ray, tumitira Ray, tumitira Ray. Oh, makakol pa daw, 10,000. Makakol, 10,000. Kunin nyo na, kunin nyo na. Ray, wag mo patirahin ng tos yan, Ray. Second shoot. Kalma lang dyan, guys. Ice roll! 10 second shoot. Daddy, live. Live day. First team pa. Mama. Challenge, challenge! Oh, double! Double, double! Tingnan mo yung pick and roll. Wait lang. Mag-pray ka na muna. Mag-pray ka na muna na magpuputulan. Wala na ba, no? 10 second shoot. Ano? Tatlo. Oy, double! Ray, kunin mo Ray, ikot yan. 10 second shoot. Grabe, binabato lang. Ano, tambak. 10 second shoot. Wow. Grabe na pondoan. 6, 14 foul. 6-2, 6-2. Foul. 15 foul. 5 second shoot. 1 point. Mami. Sa roll, wag mong patirahin yan. 10, tamang 15. Continue. 10 second shoot. Ulit. Okay. Mag-isan lang. Roll, double screen yun. Wow. 15 foul. Hapo ka. Time out rep.
Time out kami, isa lang. Ano, apo? Tubig, tubig. Jordan Banaya. Tubig. Special score, 6-3. Walang tubig. Atin. Pisat mo na, Vic. Yes. Pangalan mo sila, Awit Gamer. Wala ba tubig dyan? Oo nga, wait lang. Gringo, kuha tubig. Wala bang tubig dyan? Kay PJ, wala bang tubig kay PJ? Ano? Paghiyaw! Pangalan Kosa! Kay skills. Keskill! Oo. Uy, Paul agad. 60 foul. 14, 1-4 penalty. Uy, Paul kayo. Foul, penalty. Yun ako nabudulang, si Budulang Pauline nga pag ako. Ray, si Budo Paulinho. Dus-dus ka lang kayo, si Budo na lang Pauline yun. Oo, wag si ma... Five. Hoy! Makasab... Baka mas matingin eh. Foul, penalty. Hirap. Nahirapan ka. Pumasok. Official score, 7-4. Develop Spider. 10 seconds to shoot. Shoot! Ray, sa kabila! Pumasok. Hoy! Patay ka dyan. Sarol, bantay agad! 10 seconds to shoot. Takbo, Ryan! Takbo, Sarol! Foul. Penalty. Huwag mo sabayan yung bilis niya, basta depensa ka lang. Sablay. Second shoot. Outside. Dandaan. Ryan, tara! Screenan mo to. Tikasan mo. Nahihirapan siya tumira si Sarol eh. Double na, ayun o. Saro. Boy possession. Basket mo sa may corner. Ray, alis nga dyan, Ray. Isa na lang. Official score 7-6. Favor of Spider. Sige. Ayun na, Rol, oh. Penalty. Ray. Penalty tayo. Bote yung penalty. Ano, inahapos si Sarol. Awit. Pumasok. Sarol! Taas mo na. Sigaw mo. On 7. Sigaw mo. Busin natin game ball. Foul. Yeah, ayos lang yan. Inang yan. Hoy! Pumasok. 8-7. Technical daw po, technical. Ano ko ito ni Sarol? Dos-dos mo na lang, Bam. Kamagmadali. 9-7 po, 9-7. Favor of Spider. Kyle, gusto ka dyan, Kyle? Good. Roll, kuha na, roll. 10 seconds to shoot.
Same ball. 6 seconds to shoot. Okay. Backward. Sarol, kunin mo na yung Sarol. Tira. Nice one. Ang haba eh. 10 seconds to shoot. 2 points. Foul. Penalty, both team. Penalty. Ano ba yan, Sarol? Huwag mo atakin. Ay, tayo dyan. Bisa score 9-8. Bisa score 10-8. Bisa score is Spider. 10 seconds to shoot. Oy, ay, ay! Tang ina mo, counted pa. Bisa score 12-9 in favor of Whips. Spider. Bigat ng kamay ni Sarol. Ano? Makakul. Score. 12-9, 12-9. Roll, kaya pa yan, oh. Pumasok. 2-0 lang, oh. Time out tayo. Time out sila. Tara kasi Sarol. Huwag kasi magmadali, huwag kayo yumuko. Yumuyuko kay. Bisa score Spider. Ganito kasi gawin mo, nahihirapan kayo. Pakinggan mo ako, Rol. Diba umi-screen na to? Tatawin mo na. Umi-screen na ka doon, double pick ka na nga eh. Screen naman na ganun, oh. Hindi mo binabasa? Umi-screen na nga siya eh. 21. Tira! Gi, wag mo pisap, ano yun? 10 seconds to shoot. Foul. Penalty both team. Bisa score 12-10. Tang ina mo, Sarol, ano ba nangyayari sa'yo? Spider. Sablay. Time out! Rep, time out! Ano, ngayon ka lang na ganyan, ah. Wala siya hangin bang pulog. 12-10 in favor Ay, no, Sarol, oh. of Spider. Pag isa na lang yun. Rol, tago mo agad yung bola. Gano'n mo itago mo sa likod, oh. Tinatapik agad, eh. Sablay. Piyansa lang. 10 seconds to shoot. Yun! Hold na! Depensa mo, hold na! Ryan, foul mo, Ryan! Ryan, foul! Shoot. Foul. Ang ina, ganun! Ryan, uno-uno lang. Di ba aling mamaul? Sarol, tira mo nando, Sarol. Wala akong pagsyabu pag naubos ako dito. Pumasok. Dos. 13-12 po tayo. Lamang po ng Spider. Isa. Basket mo. Sapa. Foul. Race na ilan niya pag 21? Ray, lakasan mo, tira mo, Ray. Ray, lakasan mo, tira mo, Ray. Ayos na, payak na si game ball. Sablay. Okay lang yan. Wala talagang prito si Ryan. Pam-pam! Foul. Aray, Kaya niya yan. ang bigat ng kalaban. Pumasok. Oo. 14-12 po. Tibay ni Makol. Putang eh. Grabing kamay. Ray, dos, Makol. Dos. Uno. 10 seconds to shoot. Foul. Ay, ituloy ni Sarol. Okay lang yan kahit uno-uno. Okay lang yan.
Ray, aris nga dyan, Ray. Supply. Ano ba naman to si Saron? Shot. Boss PJ, naharap ka rito. Grabe kami ni Makoy, no? 15-12. Favor of Spider. Hindi. Tibay ni Makol. Time out daw, tig-apat. Tig-apat. Apat na, dalawa nga lang dapat eh. No, Budo. Ray, alis yan, Ray. Sablay. Puro dun tama ah. Roy, pakuha Roy. Ba't tayo mo kunin? Ano sa roll to? Supply. Tigas. Parang botlog. Say to shoot. Wow. Pumasok. Ano? Official score, 50-30. Favor of Kunin mo. Spider. Walang foul sa roll. Di pa lang. 10, say to shoot. Oy, skala ba yo? Wow. Lo. Wait. Grabe kamay ni Makol. Tangin ang kamay yan. Pumasok. Limaw. 16-13. Favor of Spider. Wow. Bidyo mo, pang release niya yan. Kasama yan sa ano. Ano ba yan si Sarol? Tabla. Laki ng pusta. Ryan, sumalis ka na dyan. Tirahan mo na. 10, say to shoot. Say to shoot. Sarol, dos na. Dos mo na. Wow. Pasok sa ano. Official score, 16-14 in favor of Spider. Sarol, shoot mo naman. Ang dami nasasayang free throw. Take time lang. Yun. So, Isa na lang. 16-15 oh. Sarol, wag mong papaulin yan. Si Budo paulin nyo. Walang shooting yan. Wait. Wow. Ray, take time lang, Ray. Palobo, Ray. Palobo. Palobo, Ray. Palobo. Ayaw. Five, say to shoot. Tanginang kamay yan. Grabing kamay ni Makol. Official score, 19-15 in favor of Grabe kamay, puta. Spider. Tanginang kamay yan. Halimaw. Wow. Tangina nakashoot ng dos. Matibay, matibay. Pumasok, 19-16. Ryan, paulin mo yan, Ryan. Gamit ka na, Paul. Ryan, paulin mo na to, pwede. 10, say to shoot.
Ano ba yan si Sarul? Traveling! Ano ba yan, Rul? Tibay. Pumasok. 2016. Foul. Last na, guys. Walang shooting si Sarul. Tira ng dos no? Tumira ng dos. Nakapasa eh. Last na. 10, say the shoot. 5 and shoot. Out of bounds. Over na over. Foul. Uy, counted. Down pa lang, down. Ligat sa ano lang. Pumasok. Isa score 2018. Favor of Spider. Ten, say the shoot. Tapos na po ang ating laban. Talo. Nanalo po ang Team Spider. Salamat to, salamat. Oo. Salamat to. Talo kami. Nakuha mo na yung lima mo. Wala pa, boss. Congratulations, Team Spider! Hawakan niyo yung mga uniform. Kawaya. Wait, shoutout mo At naman. siyempre, nice game. Pa-shoutout naman, banayad play lang. Galingan nyo, galing. Wait, salamat ah.